يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، نحمده على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدًا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. صدقت يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها السادة الأعزاء، ستدور خطبتنا اليوم حول رجلين، أحدهما في الجنة والآخر في جهنم. أما الأول فهو مصلح، رجل صالح، فقال الله تعالى لأجله أو لشأنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت له جنات الفردوس النزلا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الثاني فهو مفسد الظالم لنفسه، قد يكون مشرك وقد يكون كافر. قال الله سبحانه وتعالى لشانه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وناشره يوم القيامة أعمى
قال لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour sa patience alors qu'il est omniscient. Nous le louons encore une fois pour sa rémission de nos erreurs qu'il nous accorde nuit et jour, alors qu'il est capable de faire de nous tout ce bon lui semble. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu digne d'être loué en dehors d'Allah, le seul, il reste sans associé. C'est de même que je reconnais en la prophétie de son saint prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, qui a dit dans l'une de ses paroles les plus saintes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit: les œuvres de personne d'entre nous ne lui conduiront pas au paradis. Sur ce, quelqu'un leva le doigt et il dit: même toi, ô le messager d'Allah. Le messager d'Allah de dire: même moi, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala me couvrira de sa clémence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait nous dire ici que le paradis coûte plus cher que nos œuvres. Il faut savoir que nous devons quand même serrer la ceinture. Nous devons faire comme nous pouvons le faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Si toi tu ne veux pas faire, tu ne crois d'ailleurs pas en l'existence d'Allah, tu ne reconnais pas en la prophétie de son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu ne bénéficieras pas de sa clémence. Ô toi le messager d'Allah, tu as amené le patrimoine à bonne échéance. Allah t'a recommandé de répandre le message et tu l'as fait. Tu as publié les textes d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Que les salutations les plus distinguées d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions restent sur le sceau des prophètes Mohammed. Paix et salut d'Allah sur lui. De même que sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, ô mes frères en islam, je vous enjoins à vous et à ma personne à la crainte divine et à la soumission totale aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran: ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez que lorsque vous êtes en pleine soumission. Musulmans, mes frères, notre khutbah va tourner autour de deux personnes. La première, c'est celui-là
qui a cru en Allah et a fait de bons actes. La deuxième personne n'est autre que le pervers. Il transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bon lui semble. Parlant du premier, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ceux qui croient en Allah et font de bonnes œuvres, ils bénéficieront du paradis Firdaus. Il faut noter bien que le paradis Firdaus, c'est le dernier en degré. Dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque, homme ou femme, c'est-à-dire mâle ou femelle, aura fait de bons actes en étant pieux, Allah dit que je leur ferai vivre d'une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Je leur payerai un bon salaire conformément aux bonnes œuvres qu'ils étaient en train de poser lors de leur passage dans le bas monde. Parlant de la deuxième personne, le pervers, le tricheur. Il peut même être un associateur. Il peut même être un mécréant, alors qu'il prône qu'il est musulman. Allah dit à propos de lui: celui qui se sera donc détourné de mon rappel, je lui ferai vivre une vie de contraintes. Et dans l'au-delà, le jour du rassemblement, alors que les autres auront les yeux, je vais le rassembler, je l'appellerai au grand rassemblement en étant aveugle. Il ne se taira pas. Il dira: oh Allah, pourquoi m'as-tu réveillé aujourd'hui, un grand jour, le jour du rassemblement, alors que tu m'as rassemblé avec les autres étant aveugle, alors que dans le bas monde, je voyais. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: c'est de la même manière que lorsque tu étais vivant et dans le bas monde, quand on t'apportait mes rappels, tu faisais semblant de ne même pas voir ou bien de ne pas comprendre. Tu n'as jamais mis aucune importance sur mes rappels. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'ai rassemblé avec les gens alors que tu es un non-voyant. Mes frères en islam, nous-mêmes, nous pouvons nous tailler une bonne place avant de quitter ce monde. Il était une fois Omar ibn Khattab radiallahu anhu, au moment du califat d'Abu Bakr Siddiq, c'est-à-dire au lendemain de la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab était pendant ces jours le ministre de la Justice. Une nuit, il se réveilla
et décida de faire une patrouille lui-même dans Madinat al-Munawwara, la ville sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de remarquer les manquements. Chemin faisant, il entendit les gémissements d'une vieille dame dans une grotte. Il demanda la permission d'y accéder. La vieille le lui accorda. Une fois à l'intérieur, Omar dit: pourquoi tu es seul ici, ô vieille? À la vieille de dire que j'ai fait un seul enfant. Mon unique enfant est parti combattre les mécréants et il a perdu la vie. C'est pourquoi je suis resté seul. Je n'ai personne pour me faire le ménage. Je n'ai personne pour m'aider à vivre ici comme il se doit. Alors Omar de lui dire: je prends un engagement secret avec toi. Désormais, avant la prière de Fajr, je dois venir te faire la vaisselle et le ménage comme tu le veux, avant de me retirer pour aller diriger la prière à la mosquée. Après Zuhr, je fais la même chose. Mais ni vu, ni connu. Omar ibn Khattab a fait cela 3 jours. Le 4e jour, quand il arriva, il remarqua que ce qu'il venait faire a été déjà fait. Il demanda à la vieille: qui est-ce qui m'a dévancé? La vieille de lui dire que le monsieur aussi m'a dit de garder ça en secret. Alors Omar ibn Khattab décida de se cacher quelque part pour voir la personne qui viendra. Quelques minutes après, c'est Abu Bakr, le président de tous les musulmans, qui arriva. Omar ibn Khattab de dire: je ne me suis jamais engagé de faire du bien sans que Abu Bakr ne me dévance. Ils se sont mis au service de leurs concitoyens et Allah s'est mis à leur service. Man kana fi hajati akhihi كان الله في حاجته وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Kadada zolo sosise dazaradu sawru kubani huweni zama de jona dede sanworona angadalla salatu de njeli dalanga salatu de njeli dede nba dero weni woro ande binaru fayna esoyle kendale roze dazirede so san woro dala salatu den jelide den ba deru weni woro ande binaru fayna esoyle kendale roze malomba girimamba dede khutuba ayada kada sidisi so
kama soda duro ko wan wa mat Qur'an girmang da sumi won bami dezimo sona ize soto bonun de seri e ko kone se fa se mun voze me de obi chele so blebe barabana de khutuba sinjina rano wala de tonga sikin matira kada no wazo aljanna selano banare ngbamu sola da ciu kada ni ga weni selena blo en wala tamaki fenana jama malomba de tonga dang mate erotam beze elatma kifena baka de kemal wanne nango aljanna vai woni dina na odos bedallam woni dina aljanna na elas bedallam biyelena kadane musawa mate de tom simiwo mbami dezi so sinyano mbabe dezi sona ngabalatima kifina na esbona aljanna firdausi sosi fawe andana se dada mukaddima da rasul sallallahu alaihi wasallam gabir da sase medana rufai ida timarase sona aljannana nga sabu boza ande sallallahu alaihi wasallam sande bi bana nyo nga sal mododo fa sede soro ko woni ifama ede kunyon nere kunyonge so seni madu mede yon timad anana wala moda se kokko na buruta sanamana wani wodok bichare mode si se so weze mazela zaka wala ngamaze fok no wo voke manne gonyo man fay aljanna so fara aljanna biyelena erokada nimele so ada sing mati de ton surat nahl da sese eso verda ide tom esa alia balo wenu ala tumere ki fendena bakage wenu we dezi sona esos bivena bonjole bivena nare meyeli de dunia chore lay kazo blabu wara wa gadal mo jokiya masunure na momo me bem bedet mandawi na bala kazo na me verna wa bedet makfina esoru da kazalandal wata anamle biyalna jamo malon bagir mamba dede hutuba ya da sir char radiralant makfina dile sidama adera lande daranga do jorna bawoni tringa nyit merk fendi bawoni ringa nyit merk da veni de char radiralant makfina bigaru silane elena bele weni sina bele weni ege kujudoni dona eledan ni so do kola na tmere edan ni ande wo do kola na tmere wumbi moy naga wallam wumbu ana dama naga wallam anga se soro ko na mate de tom eso se
wenir nga wa vandulunga na mo some de tozrana me yeli de duniya ngmerkei sme yeli de duniya ngmerkei awa dal kiyama wuro nde simango se rana na mago se igen jam duniya den jandi ta kena buru jamo lahira den jamdi gen jandi sole da ciwu mango se gen jam na lolu wambo se so belange mo duniya na mana maza madala chinanga nya gusuma kado da ke dizia kado kubonga kana kada madan na so to isi sebelaga nyo jo duniya na bo gonanya mede tom ndong bo ndala na tmere nyam van dulunga ge bidina sinyi modo mozo na ya zaroze umsu kala kiyama sangura namle biyel na ran walege di charra de so kada ne da de ka so sile ne da Umar bin Khattab radiyallahu anhu satu ki Abubakar Siddiq ke wuruna Umar ge tomvura de ministry wura chendena Umar walin vo smalle ga mabem amanna bukata na koro wana naru Medina da maznai kamo yulada wa badili si buro na dona wana fitila na koro nyele dan karanga na karada bele kunyon dina de dare nga wala sallama ga bonu edisi kazo wazo na ga nana wonya lanche nyirke subu kudu nga me de duniya da maloro bu mo de yow ina kafiri wana wa gaze be ga merke ma vena na rusi sinama naga Umar bin Khattab sese dogo mon nyozinya umbirnga bona amma suma gona ya alkawli na ru kani man ya dale ni gasi so terba wonki nanna mu bu magaze asubana mon gon malanya umbirnga ya zolena mo jotinya magbaranya muduzu umbirnga zole buchuna nya na mazenya dogo smani sorinya albarka Umar wa gobele lam ngase azafar waro do mongonde wa gobele wallam budobo wana nasana koruge wana dozu woro wa gonna ballam gobo zuro go suwena lana lazima dogo smadam bizme veri kama budo e veri masume ke fir naro naga Umar wa gale bu mala mam maledo men dem mana budo sibitasina Bakar mele wanga male e koni so bonyo za boni de dare e para kalina nyi de bede ilay kidim ilulin sey Umar sey radiyallahu anhu emu dana tatmerik findina duro emu bodi de lambe ka Bakar talazemu biyelna jamo weniringa ewe erade ku kardana isowa idengda di chardadi di chalazitma wena danyi sa adala e do yu kuzuri sojona di senadama di sena kunyon dina
de sinan jama de sinawo mbabe vena no voban no ngana de sinabia de sinabona so ni de kunyum ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam se irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ene kunyum wumba bo la doro zana wumba samana banni min de kunyum بلبورو سمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته سوني وغودت كو كردانا سوى امودو دنگدا جماعة دكتل ندم دادي دكتل ندم دادي دسنا دما دو يغزوري بنا سوجو نباوا بني guzuru todo nbawa bene guzuru todo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سو أزرار دوميني so ni dede kunyom fona dana nguda siri fona dana nguda siri dunia na l'akhirah so fada kidim mvada lafia bekan jeda nane nang boda so de bia so lo era ko bona dunia wale ken delese bia so nkelde de bia fu blabe dera eso nkelde de bia fu anyin doma eso yele de bia ifu ravena eso da zolonya ke jamu daranga do joro na daga israga eso nyo nyirke kom nda yesna eso cheda zadi qalil ما أراه مبلغي زادي قليل ما أراه مبلغي alizadi abki amtulu musafati sunba wa bene guzuru yo mok ge kumuka to lero de guzuru to do na de wiya nba de bezene soro ko ne isna da cha guzuruwa so sna da cha guzuruwa so sna da cha guzuruwa ya rabbi irhamna fa innaka bina rahim لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.